علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang insyaallah penuh dengan keimanan dan semangat untuk talabul ilm. Untuk kesempatan kali ini seperti yang sudah diumumkan beberapa pekan yang lalu, insyaallah kita akan mengadakan musabaqah hifdzul ahaditsil mukhtarah. Kita akan mengadakan hari ini hafalan atau lomba hafalan hadis-hadis pilihan dari hadis Arba'in Nawawi yang kita tadinya mau dibagi 4 kelompok, namun karena jumlah pesertanya tidak terlalu banyak, kita jadikan 2. Jadi satu kelompok untuk ikhwan dan satu kelompok yang lain untuk akhwat. Dan dalam pendaftaran peserta akhwat lebih banyak. Kalau nggak salah 15 ya, 15 peserta atau calon peserta, dan ikhwan hanya 13. Ini nggak tahu kenapa, apa karena hadiahnya kurang menarik atau iya. Ala kulli hal, kita ucapkan jazakallahu khair kepada panitia Ustaz Farid dan Abu Ahmad serta yang lainnya yang telah mempersiapkan musabaqah ini. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan untuk musabaqah ini tidak lain adalah untuk memberikan semangat kepada kita. Pertama, untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW yang tentunya itu adalah merupakan pilar dinul Islam. Kalau kita tidak menghafal hadis beliau, maka agama tidak akan bisa kita sampaikan dengan baik kepada orang lain. Kemudian juga untuk melatih antum yang insyaallah nanti ketika pulang ke daerah masing-masing akan dituntut untuk minimal menyampaikan kultum, menyampaikan tausiah atau barangkali untuk khutbah Jumat dan yang semacamnya. Oleh karena itu menghafal hadis itu sangat penting. Baik yang ikut musabaqah maupun yang tidak, itu minimal kita bisa menghafal Arba'in Nawawi. Itu buku hadis yang paling sederhana dan paling sedikit. Itu minimal kita bisa menghafalnya. Itu ada 42 hadis kira-kira. Dan itu merupakan hadis-hadis pilihan seputar pokok-pokok ajaran Islam, dari tauhid, dari akhlak, dari fadail, dan dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu kita jadikan sebagai sumber untuk lomba hari ini. Peraturan lomba nanti akan dibacakan oleh Ustaz Farid tentang bagaimana caranya, dan saya pesankan pada ikhwan maupun akhwat yang mengikuti lomba supaya tidak grogi. Gak usah grogi, karena grogi itu bisa menghilangkan hafalan yang sudah hafal. Jadi tenang aja seperti biasa, dan itu melatih antum juga mental antum biar lebih terbiasa tampil di depan umum. Ya, untuk peraturan lomba dan kriterianya persilakan Ustaz Farid. Allah khair. Saya akan membacakan aturan dan penilaian lomba hadis ya. Mohon diperhatikan bagi peserta. Jadi setiap peserta akan diberikan 3 pertanyaan dari hadis Arba'in Nawawiyah secara acak ya. 3 pertanyaan. Kemudian peserta akan diberikan nilai awal 100 poin. Nilainya 100. Jadi awal dikasih nilai 100. Kemudian yang ketiga, penguji hanya akan menyebutkan nomor hadis dan inti dari hadis. Misalnya hadis pertama tentang niat. Nah, nanti Bapak atau peserta menyebutkan hadisnya ya. Saya dipahami nih? Paham ya? Jadi saya menyebutkan nomor urutnya 1, 2 sampai 30 yang di fotokopian yang sudah disebarkan. Itu
Itu kan hadis pertama ya hadis pertama di sini. Hadis kedua itu hadis keempat. Saya tidak menyebutkan hadis keempatnya, tapi saya sebutkan hadis kedua itu. Ya, jadi sesuai dengan urutan yang sudah disusun oleh Ustadz Abu Ziyad. Ya. Kemudian yang keempat, peserta diminta menyebut matan hadis dari hadis yang diujikan. Jadi yang dinilai paling utamanya matan hadisnya. Contohnya hadis pertama, matannya itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu matannya. Ya. Kalau peserta bisa menyebutkan aslus sanad, yaitu nama sahabatnya. Misalnya di sini Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, maka peserta dapat 1 poin kalau benar. Ya, kalau salah nggak dapat poin. Kalau benar dapat 1 poin. Kemudian nanti di akhir, jika peserta bisa menyebutkan imam yang meriwayatkan hadis tersebut, seperti imam hadis yang pertama yaitu imam Rawahu Imamul Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad, mungkin singkatnya saja saja, Bukhari dan Muslim misalnya. Nah, itu dapat tambahan lagi 1 poin, ya. Atau Imam Tirmidzi misalnya, Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan misalnya, nah, itu tambahan 1 poin. Jadi intinya matannya kalau bisa nambah dengan rawinya baik sahabat maupun imam yang meriwayatkan, maka ini dapat tambahan masing-masing 1 poin. Yang kelima, dan ini juga penting, sangat penting, peserta yang melakukan kesalahan bacaan akan diberikan teguran atau isyarat dengan ketukan, sebagaimana lomba Al-Quran kemarin. Ya, akan diberi ketukan dan setiap kesalahan akan dikurangi 1 poin. Setiap kesalahan akan dikurangi 1 poin. Dan peserta boleh mengulangi hadis yang dia lupa sampai 3 kali maksimal pengulangan, atau paling lama 30 detik. Ya. Kalau nggak bisa juga, maka akan diberikan bantuan. Nah, kalau penguji sudah memberikan bantuan, maka akan dikurangi 3 poin. Jadi jangan sampai pengujinya turun tangan ngasih bantuan. Ya. Jadi pokoknya setiap bantuan dari penguji itu akan ada pengurangan 3 poin. Dan yang terakhir, jika peserta lupa sama sekali, tidak ingat hadisnya apa, misalnya hadis ke-10, lupa, sudah dibantu, masih nggak ingat juga, ya, nah, maka dikurangi 30 poin. Artinya memang nggak ingat sama sekali hadisnya. Nah, itu kira-kira peraturan yang berkaitan dengan lomba hadis, dan bagi peserta diharapkan maju untuk mengambil undian. Seluruh peserta ya Pak maju untuk ambil undian. Ambil 1, dipegang, nanti saya panggil berdasarkan. Ya. Nah, nanti disebutkan nanti level berapa. Iya ya. Halo Allah. Ayyallah. Halo. Nah, nanti disebutkan tentang apa hadisnya. Iya. Estimasi aja. Enggak. Ya, berarti nanti sebutkan tentang saya kategori 10 hadis lombanya. Yang nomor 1 nanti kalau yang dapat undian nomor 1 siapa? Ada yang dapat nomor 1 undiannya? Coba dibuka semuanya dibuka undiannya. Yang nomor 1 tukaran sama Abu Ismail. Abu Ismail ada keperluan sehingga beliau ingin tampil yang pertama. Jadi ada yang nomor 1? Gak ada. Gak ada ya? Nomor 1 ada nggak? Nomor 2? Asal sana. Nomor 2 siapa? Muhammad?
3. Benar, nomor 3 itu. Nama sahabat awal. Nomor 4. Ilham. Nomor 5. Nomor 5. 6. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Sepuluh Abu Fakih. 11 tadi ya. 12. 13. Ada 13. Oh iya. 14. 14. 15. Pak coba. 15 ya. 16. 17. Ya. Maaf sebelum dimulai ada pengumuman ya. Untuk pemegang saham Al Hidayah Group ada yang di sini? Yang ikut Al Hidayah Group, Pak Mukarram, Siap. Abu Walid ikut. Itu ditunggu Pak Hakim untuk rapat sama kunci sana punyanya. Yang punya saham di Al Hidayah Group bisa di Bagus malah gitu ya. Saya diputar. Mantap ya. Peserta pertama Abu Ismail, kategorinya nomor hadis 10 hadis atau 30 hadis? 30. Nanti kalau diketuk berarti ada kesalahan ya. Insya Allah nggak diketuk. Pertanyaan pertama, hafalkan hadis nomor 4 tentang anjuran menjauhi syubhat dan bahwa yang halal dan haram itu telah jelas. Betul. An Abi Abdillah an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yusiku ay yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu rawahu Bukhari wa Muslim. Masya Allah.
Baik, soal yang kedua, hadis nomor 28 tentang larangan untuk menyakiti wali-wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la uidannahu. Masya Allah. Bukan. Cuma sedikit hatta uhibbahu, man uhibbuhu. Karena hatta huruf nasab. Tapi enggak apa-apa ya. Soal yang ketiga, hadis yang ke-12 tentang memuliakan tamu. Hadis ke-12 tentang An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu Muslim. Salah. Oh iya, iya. Iya. Langsung pulang nih. Bagus sekali. Jadi kita harapkan seperti itu semuanya. Tetap berikut. Bapak Muhammad Nasir. Ojo tekan biasa apa sih? Atas 10 hadir. Aku sekedar gitu aja. ya, hadis yang kedua tentang penciptaan manusia. Hadis yang kedua tentang penciptaan manusia. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم Ada kekurangan. Yujma'u apa? يجمع في بطن Yujma'u khalquhu. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. Soal kedua, hadis yang ketujuh tentang pelaksanaan perintah sesuai kemampuan. Nah, pelaksanaan perintah
kemampuan. Hadis ke-7. عن ابن عمر رضي الله عنهما مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-10 tentang mencintai saudara. عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Barakallahu fiik. Nah, gimana kalau masalah makhraj itu seperti pembacaan seperti shin dan sin itu kan nanti artinya beda, jadi apakah ini juga termasuk penilaian juga karena saya baru sampaikan dari yang sebelumnya seperti ini tanpa subuh hati, harusnya kan tanpa subuh hati gitu kan, ini istilahnya ya antara sin itu dengan itu beda kan, makhraj itu juga harus diperhatikan. Dalam lomba hadis karena ini lomba internasional atau tingkat lomba yang digunakan untuk latihan juga, jadi kita nggak anggap salah, sekalipun itu salah dari segi makna. Tapi kadang-kadang orang lagi lomba itu grogi atau apa sehingga sin jadi sin, selagi dia tidak salahnya fatal kita anggap tidak salah. Kalau terima kasih atas masukan. Dipanggil. Sudah tahu. Berapa hadis Pak? 10 juga. Hadis ke-8. Hadis ke-8 tentang perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله La yaqbalu bukan yuqbalu. Yaqbalu. La yaqbalu illa. إن الله طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Baik. Yang berikutnya hadis ke-7 tentang pelaksanaan perintah sesuai kemampuan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Ma nahaytum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibu
فما أمرتكم به فاعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم حسرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Ya, yang terakhir hadis pertama tentang niat. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته للدنيا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه رواه البخاري. فهجرته ما هاجر إليه إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Nomor 4. Tentang mobilnya dikasih mikrofon biar suaranya. Oh gitu. Iya. Ada dua. Yang lain nggak perlu Maksudnya Masuk, biar masuk. suaranya. Suaranya Kecil. masuk. Betul. Masuk, insya Allah masuk. Soal pertama, hadis kedua tentang penciptaan manusia. Silakan. Nabi Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu min batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu 'alayhi al-malak ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بأمر أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمر أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بأمر أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Hadis ke-6 tentang terjaganya darah dan harta kaum muslimin. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك قسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Soal terakhir, hadis yang ke-10 tentang mencintai saudara. Hadis yang ke-10. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري والمسلم. Abdul Rahman. Itu masuk itu suaranya. Lihat aja lah. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu nomor 2 Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allaha amaral mu'minina bima bihi amaral mursalin. Wa inna Allaha amaral mu'minina bima amaral mursalin. Bima inna Allaha amaral mu'minina bima bihil mursalin. Bima amara bihil mursalin. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu min tajibati wa'malu sholihan. Ya ayyuhar rusulu kulu min tajibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu kulu minat tayyibati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Min tayyibati ma Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara rasula yutirus safara aka akbar yamuttu yatayhi ila samai. Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Hadis berikutnya, hadis yang ke-7 tentang melaksanakan perintah sesuai kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abi Hurairah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi wa ma amartukum bihi mastata'tum wa ma amartukum bihi waqtu mastata'tum.
wa ma amartukum bihi Faktu minhu, ada minhu. wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innaka ahlakal Ya. fa innama ahlakal ladzi namin qablikum kasratu masailihim wahtilafukum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Warahu Muslim. barakallahu. Untuk yang tadi, kalau di matan sini yang dibuka saja tidak boleh ditutup. Oke. Yang fiqh. Sofyan atau Abu Sofyan? Ada Pak Sofyan? Sofwan. Awalnya Sofwan. Hadis 10 hadis. Baik. Hadis yang kedua tentang kita manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتبه رزقه ويؤمر بأربع كلمات بكتبه رزقه. Gak ada hanya ikat di. بكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد فالله لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ketujuh tentang pelaksanaan perintah sesuai kemampuan.
An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-7 urutan ini. Itu hadis ke-7 aslinya ya. Hadis ke-7 urutan tentang Ustaz, iya. memang susah itu Ustaz, dalam hafalnya Arba'in. Dan saya juga hafalnya nggak bisa gitu yang ini. Oh, tapi tentang tentangnya aja. Ya. Tentang inti hadisnya kan ada. Oh, oke. Kalau apa urutannya apa ini? Teruskan ya. Nggak bisa. Oh ya. Oke. Berarti hadis ke-9 tentang pelaksanaan perintah sesuai kemampuan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Ini pakai itu kan bisa dipoto. Hadis yang kelima tentang عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم من أحدث في أمرنا هذا ليس منه ما ليس منه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Harus fase semuanya ini. 13 kan? Nomor 13. Dari salah. Nanti mau hafal berdasarkan urutan yang di sini kan. Fauzan ataukan hadis ke-15 tentang perintah untuk meminta hanya kepada Allah. Cas. Abu Abbasi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alayk rufi'at aqlam wa jaffat as-suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa fi riwayat ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rafa'i ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma asba'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a sabr wa anna al-faraja ma'a sabri wa anna ma'a usri yusra. hadis ke-25 tentang larangan untuk saling hasad.
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا أو مسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Soal terakhir, hadis yang ketiga tentang bid'ah. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd rawahu Bukhari wa Muslim wa fi riwayat Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Mohon biru, mohon tenang biru. Serta berikutnya Pak Fauzi, serta Pak Fauzi. Bahagia. 10 atau 30? Syaratnya. Hadis ke 21 apa nih bahasa ini Pak ya? Ke 21 tentang nasihat perpisahan. Abi Sa'labah. Al-Bukhari Yusuf bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke 21. Atau 28 urutan arba'in ke 28, hadis ke 28. 21. Kalau urutan sini 21, kalau di arba'in, bapak-bapak dari arba'in, urutannya ke 28. Tentang nasihat perpisahan. Nasihat Rasulullah bagi orang yang mau berpisah. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wa tidak minal qulub wa daripada minal uyun. Faqultu ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwadda'in fa'awsina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin antum 'alaiha inna wa 'alaikum wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang berikutnya hadis 19 tentang sedekah. Atau hadis ke-26 di Al-Fatihah tentang sedekah. Bapak ngapalnya urutan ini atau urutan apa, Bi? Urutan ini? Iya. Oke, 19. Kalau nggak ingat annya, isi hadisnya juga nggak apa-apa, tapi intinya nanti dikurang. Nah, silakan. Ini 30 detik untuk mengingat. Ya. Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
dekat. Hadis gitu. Iya. Kullu sulam. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Wa kullu yawmin tat'u fi syamsu ta'dilu baina sunaini sadaqah. Wa ta'in rajulan fi jabati sadaqah. Wa tu'in rajulan fi jabati fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Wa kalimatu thayyibatu sadaqah. Wa kullu khutwatin tamshiya ila sholati sadaqah. Wa tumitul adhan tariqi sadaqah. Rawal Bukhari Muslim. Muslim. Tanya lagi. Yang terakhir adalah hadis ke-29 tentang perbuatan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu maksudnya An Abbas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'u wa al-kadhib wa al-kadhib alayhi rawahu Ibnu Majah wa Bayhaqi. Jadi, terakhir, betul, pamit. Biro kunci ini, Rwen. Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi waman kana Diulangi dari paman waqa'a paman ittaqa'a syubuhat paman ittaqa'a syubuhat Faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabraha li dinihi wa irdihi wa man qala fi wa man qala bi syubuhati wa qa'a bil haram qarra'i yar'a hawla hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha al jasad kulluhu wa idza fasada al jasad kulluhu ala wa hiya qalb jasad rawahu Bukhari wa Muslim. Dua adalah hadis yang ke-7 tentang pelaksanaan perintah Rasul dengan kemampuan. Sama-sama perintah sesuai dengan kemampuan. Tadi banyak ya, apa sering An Abi Hurairah an Abi Abdurrahman an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaytukum anhu fajtanibuhu ma amaratukum bihi fa'tu anhu ma amaratukum bihi fa'tu minhu mastata'tu fa innama
fa innama ahlakal ladzina man qablakum fa amal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala an anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilayhi fa hijratuhu ala ma hajara fa hijratuhu ala ma hajara ilayhi ila ma hajara ilayhi. Rawahu Mau lagi? Belum. Abu Fakir Belum. Apalagi 10 kelewat. Hah? Keluar tadi ya? Enggak. Sama antum dikasih waktu Urutan ini ya, urutan arba'in 30 atau 40? Barakallahu fiik. Kalian program Ya. kasama. Hadis yang ke-27 tentang apa itu kebaikan. Al-bir. Dan baik. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابشة بن عبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم. قال البر ما استبق قولك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حك في النفس وتردد في الصدر وإن أفترق الناس وأفترق قرئناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والترمذي بإسناد حسن. Allah Rasulullah. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاجتنبوه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Nah, yang terakhir hadis ke-40 tentang jangan menunda-nunda berbuat baik. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عبد سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنزل الصبح وإذا أصبحت فلا تنزل المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Barakallahu fiik. Masih ada lagi? Susulan?
Kalau yang mau Abu Sofyan, yang tertarik kan? karena khawatir hadiahnya ada. Ada ya. Barakallahu fikum. Untuk ibu-ibu istri berapa? Lebih cepat. Rasa bawa 10 orang. Ibu-ibu berapa? Oh, itu berapa? Oke. Mudah-mudahan yang nggak jadi karena ada halangan dan bukan karena halangannya. Jadi jumlah peserta alhamdulillah semuanya 17 ikhwan dan akhwat, dan kita sudah siapkan hadiah 2.000 real lebih, 2.000 real lebih untuk semua peserta. Tentunya nanti akan diurutkan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 itu akan dapat hadiah dari yang 2.000 itu. Nah, sisanya semua peserta akan saya kasih hadiah. Sekalipun beda-beda jumlahnya. Jadi jangan khawatir, yang antum sudah hafal, sudah sampai, kita akan dapat hadiah. Tapi yang penting jangan dilihat dari bentuk dan besarnya hadiah, tapi dari antum sudah berpartisipasi, antum sudah berusaha menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, yang itu sudah bernilai pahala insyaallah. Dan antum akan merasakan bagaimana faedahnya ketika nanti antum pulang, tiba-tiba disuruh kultum. Kalau sudah hafal 10 hadis kan lumayan. Sampaikan 1 hadis dengan keterangannya, insyaallah dan bisa menjadi nasihat. Ada tambahan dari Jawa. Untuk pengumuman hasil dan ranking juara, insyaallah akan diumumkan minggu depan sekalian hadiahnya. Sekalian hadiahnya kita bagikan. Waktu masih ada ya? Masih Baik, ada makanannya. Abu Zakaria ada masukan? Salam. Mungkin licin itu jalannya. Mana pernah kayak gitu? Ini kalau mau dikasih silakan. Makanannya mana? mau ya kita kasih. Silakan dibagi fotonya.